Salam alaikum. Bon, comme leur deuxième chapitre. Bon, la suite, un deuxième chapitre. Génétique. Bon, la dernière fois, nous avons transmission des caractères autosomiques. Nous avons monohybridisme, l'étude d'un caractère. Nous avons première loi de Mendel, deuxième loi. Troisième, le test cross. Test cross, un individu testé fois un individu carrément récessif. Bon, du coup, je sais qu'il faut le hybridisme en tout cas. Bon, l'exemple des probabilités. Il a quotidien. Bon, c'est si les années, ils sont malades, ils sont sains. Avec une carte remarquée d'appareil de mort supprimée à la vie. C'est si les allèles. Bon, on regarde le gène. Il est codé par deux allèles, grand A, petit a. Grand A est malade, petit a, sain. Ok. Bon, P2A, il le P, P. P2, petit a, Q. Ok. On va déjà le croisement d'un parent malade fois parents malades. Les deux parents sont malades et il y en a, ils sont hétérozygotes. Hétérozygote, شو معنى الجينوتيب السنسيس داخل c'est un grand A, petit a. Grand A, petit a. D'accord. وكان دنا ils sont homozygotes. Donc des grand A, des grand A. Première question, de la probabilité d'avoir une fille malade. C'est le qaïda. Madina, fille malade. Donc certaines choses. Fille, il y en a malade. Donc fille est malade. Mais des fois, I, أسقرا في الجملة ني. Donc هذا حد ما probability fille et يجي يولد fois probability de malade. C'est ma probability en grand A. Madina, probabilité d'avoir un enfant malade ou sain. في الكا يقعد واحد ما P2 grand A و يقعد يولد plus P2 petit a خاطر sain. فهاد la probabilité يقعد d'avoir une fille malade. Donc c'est les parents grand A fois grand A. 6 داخل c'est un grand A petit a parce qu'ils sont hétérozygotes. ما تخدم الكروازمون سن قد خدمة طابلو دبي نتايجي ندروحو الفرقة كاين لي زاليلا كيقول البارون مزوارد كيف هداك grand A petit a بارون ويسي grand A petit a داخل كاش يدي فور عندي فيها grand A petit a هاكي grand A petit a le phénotype هاكي c'est grand A هاكي grand A هاكي petit a. Donc la probabilité grand A شحال 1 2 3 sur 4. Probabilité petit a il faut y deviner. C'est 1 sur 4. هكا نرنا نساعدو هذاكيا نتا يخي من نخدم كروزمون يوفد لا فيميل يولد المال. دونك هاكي probabilité fille 1 sur 2. probabilité garçon 1 sur 2. Donc la probabilité de fille est malade à Tourelle 1 sur 2. 1 sur 2 يقعد la probabilité fille et هذي ولد فوا probabilité سميتو المالاداكي grand A تسمى 3 sur 4. La probabilité complète cette fois de 3 sur 8. Avoir une fille malade. J'espère فهمت شد. Ce soit 3 sur 8.
nous la probabilité d'avoir des enfants malades ou sains. Malades ou sains. P de grand A ou plus P de petit a. Les enfants de Naniel, mais la fille n'a garçon qu'un 1 sur 2. Donc il diffère 3 sur 4 plus 1 sur 4. Il diffère 4. Ça diffère. Non, ما diffère 4 sur 4 diffère 1. المهم تجيب القاعدة أبر الحسابات نكيني طنط الحسابات راه ورا حبس ندير. Donc هاكا كيفاه بي دو أ ou يجي plus P de petit a. Voilà le déhybridisme. Déhybridisme de l'étude de caractères. Étude de 2 caractères. نبدوس les gènes indépendants. Gènes indépendants, ok. Chaque gène il a 2 allèles. Vegi A, vegi petit a. Gène ويسين il grand B, petit b. Vegi K indépendant. Qui gagne نديسيني indépendant. Mais il لو كان لي كيف نديسيني جو كي كان لي كاين لي غرونتا هذه اللي نساكل غرون بي بوتيتا هذه اللي سداو غرونتا يرنا هذه اللي دس بوتي بي كذا كان لي كذا كان انديبوندون. L'exemple مزوارو l'étude de la couleur ou de la forme. Nous croisons 2 souches de petits pois. Hamzouaro, fruit jaune, grand G, et lisse, grand L. Avec une autre, la souche nettoyée, fruit vert, petit G, hérite, petit L. Les 2 souches sont pures. Les 2 souches qui sont pures. Donc, déjà, j'ai noté les parents qui des choses. Grand G, grand L. Ok, les parents qui mzouar. La souche qui est mzouar. La souche. La souche 6 petit g, petit l. Petit g, petit l. Nerd pur. Donc, 6 داخل. Parents يقمزوا c'est grand G, grand G, grand L, grand L. Le deuxième c'est petit g, petit G, petit L, petit L. Ou quand les deux sont des hybrides. Les 2 parents sont des hybrides. Donc, des fois, hétérozygote, mais le cas pur égale homozygote. زيغوت هكا. هذا حد خمال كروز موين وذا قلنا غران جي غران تل بوتي جي بوتي تل. 6 داخلي سا غران جي غران جي غران تل غران تل بوتي جي بوتي جي بوتي تل بوتي تل. فباش كدا فغاشا ديفون في لا اف 1 الى خد خمال طابلو دو بونيت. Bon, avec le tableau, il y a un moment qui est différent. Donc, il fait dessiner là, qui est divers. لحظة سكوت دقيقة صمت. المهم لي بارون يجي ثورة ذولي غلي قاع ما تمكاث تفرقا ديال الطابلو ياكي ساونا كاك ذاك عدد ما غرونجي غرونتيل اتون ديجا يعرض خما طابلو ياكي مقار حوجه غير ولي قد ما غرونجي غرونتيل نكتب غذاك كنا ذا يوضع غدوالي غلي
عندي يقول هذاك يقولي غران جي غران تيل، دونك واش تعاود غير هذاك بوتي جيل بوتي تيل، بوتي جي بوتي تيل، دونك كيفاه كان يون بوتي جي بوتي تيل، دونك هذاك تكتبها اش ديفير الجينوتيب غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل. لو جينوتيبينوس الفينوتيبينوس ديفير غران جي غران تيل. نحوج غيرك السمنطايق خمار تحمست. انا مالك شغل دونك جو كان ليك كنتي ولكن الحوجة ديالها اف دو طابلو يا يتخمر داكي نعاود نفرق في لي بارون داكي غران جي غران تيل بوتي جي بوتي تيل. ومن بعد الجينوتيب ديفير غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل. لو فينوتيب ادوينا كان لي دومينو ديفين غران جي غران تيل، دونك داكي يقلي 100% غران جي غران تيل، دونك لا اف ان يتفرنر كلي غران جي غران تيل. جوري فان دوك فلاسن غران جي غران تيل تما جون إليس تفرنك جون إليس 100%. ميسيز داخل نسان اتسعون لي زالي ريسيسيف، دونك غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل ثان، دونك 100% غران جي غران تيل يرنا ils sont hétérozygotes. هكا لو كروزمون لا اف ان فوا لا اف ان عندما غويغيل بون غويغيل الماسكولين الى فيمينا، دونك ذاكي غران جي غران تيل غران جي غران تيل. لو جينوتيبين سناد غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل، غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل. توريك نزار شي ديف كدير لا اف دو اسخما طبلو نيس يلينا كنت شاري كلاوي فهذا قد ندم غران جي غران تيل كتبه غران جي بوتي تيل مثلا مكان نخدم نشوف غران جي غران تيل بوتي تيل ندم واقي كذواكي ومن بعد واقي وكذواكي من بعد بوتي جي في دوا كذ غران تيل بوتي جي داني في دوا كذ بوتي تيل، دونك غران جي غران تيل غران جي بوتي تيل بوتي جي غران تيل بوتي جي بوتي تيل. كيف وهذا قلنا النساء هذا راني شو كسا غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل كيف سي لا ميم شوز ديفون لي دو بارون كيف نسمو. دونك هذا كتبها غران جي غران تيل غران جي بوتي تيل بوتي جي غران تيل بوتي جي بوتي تيل. سيز داخل كاش ديفون بون نقيس فاسير شغل ليكي diffère grand G, grand L, grand L. Le phénotype diffère grand G, grand L. Diffère grand G, grand L, petit L. Grand G, petit G, grand L, grand L. Grand G, petit G, grand L, petit L. Divin grand G, grand L. Divin grand G, grand L. Divin grand G, grand L. On bat grand G, grand G, grand L, petit L, grand G, petit L, petit L. تسمى ذاك ديفير grand G, grand L. ذاك ديفين grand G mais petit L ماشي grand L فري ذاك خاطر سين لي petit L يكملال. ومن بعد ذاك grand G, petit G, grand L, petit L. كيف ديفير grand G, grand L. ذاك ديفير grand G, petit G, petit L, petit L. Donc c'est un grand G, petit L voyant. ذاك grand G, petit G, grand L, grand L. ثاني مشي تولد مع جي سيس هذا ومن بعد جي سيس ارتمس الاقي في الدماغ ومن بعد سيس الاقي ارتمس ذاك الخدمة. دونك ذاك فينوتيب ديفير grand G, grand L. ذاك grand G, petit G,
grand L, petit L. Et divin, grand G, grand L. Légué d'effort. Petit G, grand L, grand L. Mais avec phénotypine, c'est d'effort. Petit G. Parce que là, on les petits G, d'effort grand L. Petit G, grand L, petit L. Et d'effort. Petit G, grand L. Avec petit grand G, il me le petit G, grand L, il me le petit L. Et d'effort grand G, grand L. On va déléguer grand G, petit L, petit L. Et d'effort grand G, petit L. Petit G, petit G, petit G, grand L, petit L. Petit G, grand L. La dernière règle, on fait petit G, petit L, petit L. Donc, phénotypine, c'est des faire petit G, petit L. D'accord. On va des choses pour les bon, là nous يدعون petit G, petit L, qui déjà ثاني واحد بس. On va c'est grand G, grand L. دوالي غاشو ديفونر كل ذي لا F2. وقي grand G, grand L. عندي لا grand G, grand L, non. Grand G, grand L. Grand G, grand L. Grand G, grand L. كده الألوان وياه. C'est petit G, petit L, petit G, petit grand L, بعدين petit G, grand L. يكفى. ثاني grand G, grand L وياض. Grand G, grand L وياض. وقرنيد لي grand ثاني grand G وياض. Grand G, grand L. C'est grand G, petit L égal, grand G, petit L, grand G, petit L. تما شحال لي الفينوتيب يديفون يفايد ديون سين ثلاثة أربعة. عاودني نكتبها. لاقي grand G, grand L, لاقي grand G, petit L, petit G, grand L, petit G, petit L. واقي يفايد 1 sur 16. 16 qui pour تحسبها تيجي 4 4 8 8 8 16. شحال يديفون petit G grand L يوسنا 3 3 sur 16. grand G petit L يونسين 3 ذا 3 sur 16. grand G grand L يونسين 3 4 5 6 7 8 9 égale 9 sur 16. Donc إذا لا F1 لا F2 يغدي في الكروزمون F1 fois F1. ذاك يخمن دار troisième loi ségrégation et indépendance des caractères. Donc Mendel يقرا ما نخدم لا F1 fois F1 ذي لا F2 ما نوفد les proportions 9 3 3 1. Donc les gènes sont indépendant. هكا ومن بعد نسعى تيست كروس ذا. التيست كروس شو دينا l'individu attesté fois un individu complètement récessif. فنكون نسعى petit G petit L. نسعى grand G grand L. تسمى l'individu attesté grand G grand L. لكن بغا نظر est-ce que il est hétérozygote ou homozygote. Un individu carrément récessif le petit G petit L. Parce que 6 داخل officiel يسعى petit G petit G petit L petit L. هذا كي كنت خدم على لي دو كان دو كاي grand G grand L parce que نخميتني ندير mono hybridisme. ذاك شي ديفون لاقي ساعة grand G petit G grand L petit L. تخمم لو كان hétérozygote zygote هكا. دونك ما نخمم طابلو دو بوينات كنزرع شي ديفون ديال تيست كروس هكا شو النتيجة ينس. لاقي petit G petit L petit G petit L. دونك اش يتبقى كان petit G petit L. لاقي ساعة grand G grand L grand G petit L petit G
grand L, petit G, petit L. نشوف الخدمة صيغتها كي grand G petit G grand L petit L. عندما grand G يكون grand L من بعد grand G يكون petit L من بعد petit G يكون grand L من بعد petit G يكون petit L. هكا واش هادي تفيني ماشي هادي تفيني. دونك كلشي ديفون داخليا عندي فيها grand G ثم زوارو ثاقي دي فيها grand G petit G grand L petit L. هذا شو ذا فينوتيب grand G grand L باسكو داخل لان لي دومينون دونك تكتبها ديريكتومون فينوتيب grand G grand L. دوزيام عندي فيها grand G petit G petit L petit L. هذا شو ذا فينوتيب دونك سي grand G petit G ان بو ديفان grand G petit L petit L ديفان petit L دونك ذاكي سي grand G petit L. ومن بعد troisième سي petit G كود petit G grand L كود petit L. اش ديفان petit G باسكو سين لي ريسيسيفي قبلالن grand L كود petit L ديفان grand L دونك ذاكي petit G grand L. الكاتريام كي سي petit G petit L petit L. دي سيناغي ريسيسيف دونك petit G petit L petit G petit L. Les proportions sont تكتبها داخليا بون grand G grand L grand G petit L petit G grand L petit G ذاكي petit L petit L ثاني petit L قلنا لنا petit L petit G petit L. ذاك شحال الاولاد ديفون زعما 4 دونك الخمس شوركات شحال grand G grand L ديفون يون 1 sur 4 هذاك اذا يون 1 sur 4 égale à 25% chacun. هكا تيجي كل التست كروسك ولا F1 يجي فوا F1 من دالت انتي خمن كي نعرفك ان ريزومي كو ما نعرفك كي نخمن F1 فوالا F1 ذي لا F2 ما نوفي